السلام علیکم بچوں، اس کے پہلے ہم نے صحیح عدد کی جمع، تفریق اور ضرب کا عمل سیکھا ہے۔ آج ہم صحیح عدد کی ضرب اور تقسیم کا عمل سیکھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھو، یہاں پر ایک مثبت صحیح اعداد کو دوسرے مثبت صحیح اعداد سے تقسیم کرنے پر خارجی قسمت مکمل عدد یا کسر ہوتا ہے۔ یعنی ایک مثبت جمع والے عدد کو دوسرے مثبت صحیح عدد سے تقسیم کریں گے تو خارجی قسمت مکمل عدد ہوگا یا کسر ہوگی، یعنی بٹے میں ہوگا عدد یا اشارے میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسا مثلاً یہاں پر دیکھو 6/2، یہاں پر 6/2 ہے، ویسے لکھتے ہیں ہم 6/2 لکھتے ہیں، یعنی اس کا جواب کتنا آیا؟ 3 آئے گا۔ یعنی 6 کو ہم 2 سے تقسیم کرتے ہیں، جیسے یہاں پر یہ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم یہ 6/2، ٹھیک ہے، 6 جو ہے 2 کے پہاڑے میں آتا ہے نا، تو یہ 2 1 کا 2، 2 3 6 ہے نا، اس لیے برابر کتنا آئے گا؟ جواب آئے گا 3، جیسا یہاں پر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم ایک مثبت صحیح عدد کو 6 ہے، یہاں پر ایک مثبت صحیح عدد کو ہم نے دوسرے مثبت صحیح عدد سے تقسیم کیا، یعنی 2 سے تقسیم کیا، تو یہاں پر 3 مکمل عدد ہم کو حاصل ہوا۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر 5/3 ہے، ٹھیک ہے، یعنی برابر کیا لکھیں گے ہم؟ 5/3۔ تو یہاں پر اس طرح سے یہ 5 کو کیسے لکھے ہم نے؟ 1 جمع 2/3، یعنی اس کو ضرب کریں تو جواب یہ آئے گا، یعنی 3 کا 3 اور یہ جمع کتنا؟ 2، یعنی 5/3 ہی جواب آئے گا۔ تو اس کو 5/3 لکھنے کے بجائے ہم نے کیا کیا؟ اس طرح سے لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھو، اس طرح سے یہاں پر لکھا گیا ہے، یعنی یہ جو ہے یہ 5/3 ہم نے کیسے لکھا؟ ہم نے لکھا ہے 1 صحیح ہے نا، تو یہ 1 جمع 2/3 لکھا ہم نے۔ یا ہم 5 کو ڈائریکٹ تقسیم بھی کرتے ہیں، 5 کو ہم ڈائریکٹ اگر 3 سے تقسیم کرتے ہیں تو جیسے یہاں پر 3 کا 3 اور یہاں پر 3 کا 3 آئے گا، ہے نا، تو 5 میں 3 گئے، 2 بچیں گے نا، یہ 2 بچے گئے۔ اب 2 کے پاڑے میں 3 کے پاڑے میں 2 نہیں آتا ہے نا، تو یہاں پر کیا کریں گے؟ ہم 0 لگائیں گے، یہاں پر پیس بن جائیں گے، تو یہاں پر اشارہ لگائیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر 3 کے پاڑے میں جو ہے یہاں پر ہو جائے گا اشاریہ، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اشارہ لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اشارہ لگائیں گے۔ تو یہاں پر یہ اشارہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پر اس طرح سے 3 کا 3 ہو جائے گا، یہ اشاریہ یہاں پر اشارہ آئے گا، اور 3 سے ہم 5 کو تقسیم کریں گے تو 3 چھنگ کتنا آئے گا؟ 18 ہوگا، تو واپس 20 میں سے 18 جائیں گے، 2 بچیں گے، واپس 20 آئیں گا، پھر اور 3 چھنگ 18 لیں گے، پھر اور 2 بچیں گا، اور 3 چھنگ 18 لیں گے،
تو اس طرح سے یہ جواب کتنا آئے گا 1.666 ہے نا، جواب ایسا اس طرح سے 1.66 آئے گا. اوکے، یعنی اس طرح سے ہم حل کیے. اب دیکھو اسی طرح سے یہاں پر یہ عددی خط ہے نا، یہاں پر عدد دکھائے گئے ہیں، اس لیے ہم اس کو عددی خط کہیں گے. جیسا یہاں پر درمیان میں صفر ہے اور صفر کے دائیں طرف مثبت عدد ہے، یعنی یہاں 1 2 3 4 یا جمع 1 2 3 4 ہے نا، اور یہاں پر بائیں طرف نفی 1 نفی 2 نفی 3 نفی 4. اس طرح سے یہاں پر آگے جو ہے یہ ایرو ہے آگے بڑھ رہا ہے. اب دیکھیں 0 اور 1 کے درمیان میں کیا آتا ہے، ہاف آتا ہے. تو ہم ہاف کیسے لکھتے ہیں، 1/2 لکھتے ہیں. اور ایسے ہی 1 اور 2 کے درمیان میں کیا آئے گا، یہاں پر آئے گا 1.5. تو ہم 1.5 کو کیسے لکھتے ہیں، 3/2 لکھتے ہیں نا. یہاں پر کتنا ہے، یہاں پر 0.5 ہے تو اس کو 1/2 لکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ 1.5 ہے. ٹھیک ہے، یہ 1.5 ہے. اب یہاں پر یہ 2.5 ہے، یعنی اس کو ہم کیا لکھتے ہیں 5/2، یعنی 5/2 لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی 2.5 ہو گیا، یہ 1.5 ہو گیا. تو اس طرح سے یہاں پر ہم عددی خط پر جو ہے کسر دکھا رہے ہیں 3/2 اس طرح سے. ٹھیک ہے، یہاں پر ویسے ہی یہاں پر نفی 3/2 ہے نا، یعنی نفی یہاں پر 1/1.5 آئے گا. اور ایسے یہاں پر 5/2 نفی 5/2 یعنی نفی یہاں پر نفی 2.5 آئے گا. اب دیکھیں یہاں پر مضاد اعداد کی جوڑیاں ہے یہ ہے نا. جیسے نفی 1/2 کا مضاد 1/2 رہے گا، نفی 3/2 کا مضاد 3/2 رہے گا، نفی 5/2 کا مضاد 5/2 رہے گا ہے نا. یعنی یہاں پر دیکھو یہاں پر اگر مضاد عدد کی ہم جمع کرتے ہیں تو جواب کتنا آئے گا، 0 آئے گا. جیسا یہاں پر 1/2 ہے، یہ نفی 1/2 کرتے ہے نا. تو ہم یہاں دیکھو اس طرح سے یہ ایک یہاں پر ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 1/2 اس کو حل کریں گے تو یہ نفی یہاں درمیان میں جمع ہے اور یہاں نفی ہے، تو اس کو قوس کٹائیں گے تو نفی ہو جائیں گے، نفی 1/2 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو برابر کیا ہو جائیں گا، یہ نفی یعنی 1/2 میں سے نفی 1/2 کریں گے تو یہ کٹ ہو جائے گا نا، اور یہاں کیا بچے گا، 0 بچے گا. تو اسی یہاں پر 3/2 جمع نفی 3/2، تو یہ جمع نفی نفی ہو جائے گا تو 3/2 نفی 3/2 0 آئے گا. ویسے ہی 5/2 نفی 5/2 برابر 0 آئے گا. تو مضاد عدد کی جمع کریں گے تو جواب 0 آتا ہے. جیسے نفی 1 نفی 1 ہے نا. ہم جیسے یہاں پر اگر یہاں پر ہم نفی 1 میں سے نفی 1 کریں گے تو جواب کتنا آئے گا، 0 آئے گا. اسی طرح سے یہاں پر جو ہے 1/2 نفی 1/2 جواب کتنا آئے گا، 0 آئے گا. اس لیے مضاد اعداد کی جوڑی کو جمع معکوس اعداد کی جوڑی بھی کہتے ہیں ہے نا. تو اس طرح سے یہاں پر یہ جو ہے ہم نے صحیح اعداد کی ہے نا تقسیم کی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھو یہ میری سمجھ میں آ گیا. صحیح اعداد کی تقسیم کے اصول ضرب کے اصول کے جیسے ہی ہیں. 2 مثبت صحیح اعداد کی تقسیم کا خارجی قسمت مثبت صحیح اعداد آتا ہے. یعنی 2 مثبت صحیح عدد رہیں گے، دونوں بھی جمع والے عدد رہیں گے تو اس کی تقسیم بھی کیا آئیں گے، تقسیم خارجی قسمت رہیں گا وہ بھی مثبت ہی رہیں گا. اور 2 منفی صحیح اعداد کی تقسیم کا خارجی قسمت بھی مثبت رہیں گا. یعنی 2 منفی عدد بھی رہیں گے ان کے بھی خارجی قسمت کیا رہیں گا، مثبت رہیں گا. مثبت صحیح عدد اور منفی صحیح عدد کی تقسیم کا خارجی قسمت ہمیشہ منفی عدد آتا ہے. یعنی یہاں پر ایک مثبت صحیح عدد ہے اور ایک منفی صحیح عدد ہے، یہ تقسیم کریں گے تو جواب کیا آئے گا، منفی میں آئے گا. اب دیکھو یہاں پر مثالیں دی گئی ہیں، ذیل کی مثالیں حل کیجیے. تو یہاں پر یہ 10 مثالیں گئی ہے، اس میں سے میں آپ کو 1-2 مثالیں حل کر کے دکھاؤں گا ہے نا. ہم باقی کی مثالیں آپ کو حل کرنا ہے. جیسے یہاں پر دیکھو مثال نمبر 1 ہے
है ना। यहाँ पर ये माइनस कॉस में -96 है ना, तकसीम 16 है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पर -96 तकसीम 16 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये 96 जो है कॉस को हटा देंगे तो -96 तकसीम 16। अब यहाँ पर देखो 16 के पहाड़े में 96 आता है ना, तो 16 छंग जो है 16 छंग कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 16 का 16 और ये 16 छंग 96। तो यहाँ पर क्या यहाँ बचा क्या है, यहाँ पर बचा ऊपर नफ़ी 6 और नीचे बचा 1। तो यहाँ एक नीचे लिखते नहीं, डायरेक्ट क्या लिखते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं नफ़ी 6, यानी इसका जवाब आएगा नफ़ी 6। ऐसे ही यहाँ पर देखो 98 तकसीम -28। ठीक है, तो 98 तकसीम जो है -28, तो ये कॉस खोल देंगे तो अलामत कहाँ आएंगी, दरमियान में आएंगी, है ना, दरमियान में अलामत आएंगी। क्योंकि जो तकसीम लिखते वक्त बटे में लिखते वक्त क्या करते हैं, नफ़ी की अलामत नीचे नहीं लगाते, हमेशा ऊपर लगाते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, दरमियान में लिख सकते हैं, या जैसे यहाँ पर लिखा है -98 तकसीम 28, है ना, बटे 28, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो ये 98 और ये है ना 28, ये 14 के पहाड़े में आता है ना, तो हम ये जो है तकसीम कर सकते हैं यहाँ पर। तो कैसे तकसीम करेंगे, यहाँ पर देखो ये 98 है, ठीक है, -98 है ना तकसीम 28, तो क्या हो जाएगा, ये 14 के पहाड़े में आता है ना, 14 दूनी 28 और 14 सत्ते 97। तो ऊपर क्या बचा, नफ़ी 7, यहाँ पर ऊपर बचा नफ़ी 7 और नीचे क्या बचा, नीचे यहाँ पर 2 बचा है ना। तो इसलिए जवाब क्या आएगा, यहाँ पर जवाब नफ़ी 7 बटे 2 आएगा। तो नफ़ी 7 बटे 2 इसको और तकसीम करते हैं अगर हम, है ना, ये नफ़ी 7 बटे 2 को अगर और तकसीम करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 तिया 6, है ना, और 1 बचा यहाँ पर। तो ये 1 जो बचा है ना, 1 बचा है, तो यहाँ पर 1 जो है 2 से तकसीम नहीं होता है ना, तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम जो है अशारा लगाएंगे ना, 3 को अशारा लगाएंगे, यहाँ पर जो है हम 3 पर अशारा लगाएंगे और यहाँ पर सिफर लगाएंगे ना, 10 के सिफर लगाएंगे, तो 2 पंजे ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर अशारिया 3.5 जवाब आएगा। इसलिए यहाँ पर जवाब जो है 3.5 आ रहा है। इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने रेफर किया था तुम्हारे लिए, तो हम इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। ऐसी अगली मिसाल है ना, अगली मिसाल है यहाँ पर -150 तकसीम -25। तो यहाँ पर ये 150 -150 नफ़ी 150 बटे हम नफ़ी 25 लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर नफ़ी 150 कॉस हटा देंगे हम अगले स्टेप में, तो नफ़ी 150 तकसीम नफ़ी 25 आएगा। तो ये नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर 150 बटे 25 लिखेंगे। अब देखो ये 25 के पहाड़े में 150 आता है ना, 25 छंग 150 होगा। तो यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, ये 150 है ना तकसीम 25, इसको तकसीम करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 25 का 25, 25 छंग कितना आएगा 150। तो इसलिए यहाँ पर जवाब कितना आएगा, यहाँ पर जवाब आएगा 6। तो इसलिए यहाँ पर जवाब जो है 6 लिखा हुआ है। इस तरह से
तुमको बाकी मिसालें भी हल करना है ना। यहाँ पर 3 मिसालें हल किए हम, वैसे ही यहाँ पर जो बाकी मिसालें दी गए वैसे ही तुमको हल करना है ना। तो यहाँ पर देखो, एक मस्बत अदद था और तकसीम, एक मनफी अदद था और तकसीम मस्बत अदद था, तो जवाब क्या आएगा, मनफी में आया। और वैसे यहाँ पर भी मस्बत था और दूसरा मनफी था, तो जवाब क्या है, जवाब मनफी में आया। लेकिन यहाँ पर दोनों मनफी मनफी है, तो जवाब क्या आ रहा है, मस्बत में आ रहा है। हाँ, इस तरह से अलामत देंगे हम, अलामत का ध्यान रखेंगे। ऐसे यहाँ पर सवाल नंबर 2 दिया है, सही आदत की तकसीम की ऐसी 3 मिसालें बनाइए जिनका जवाब कितना 24/5 आए, है ना। तो 24/5 को हमको 24/5 को ऐसे लिखना है ना। इसकी ऐसी नई जोड़ी बनाना है ना। सही आदत की तकसीम की ऐसी 3 मिसालें बनाइए, तो ऐसी मिसाल बनाना है कि जिसका जवाब 24/5 ही आए। जैसे हम 24 को 2 से तरफ करते थे, 24 दूना 48 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और वापस इसको तकसीम करेंगे 2 से अगर, तो वापस जवाब यही आएगा 24/5। वैसे यहाँ 24 को 3 से ज़रब करेंगे, तो यहाँ पर 24 × 3 जो है 72 हो जाएगा, और 5 × 3 15 हो जाएगा। वापस इसको तकसीम करेंगे हम 72 को, और जो है 72/15 को तकसीम करेंगे 3 से, है ना। 3 से, तो यही जवाब आएगा 24/5 ही आएगा। तो हम ऐसे ही 3 मिसालें बना रहे हैं तकसीम की ऐसी 3 मिसालें बना रहे हैं जिसका जवाब क्या आता है, 24/5 ही आता है। तो इसी यहाँ पर भी जो है 24/5 की तीसरी मिसाल बना रहे हैं हम। तो 24 को 4 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। वैसे ही 5 को 4 से ज़रब करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 20 आएगा। और 96/20, तो अगर वापस 4 से तकसीम करते हैं, जैसे 96 को 96 तकसीम 4 करते हैं, 20 तकसीम 4 करते हैं, तो जवाब कितना आएगा, 24/5 ही आएगा। इस तरह से ये हमने मिसालें बनाई, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर अगली मिसाल दी हुई है, अगला सवाल दिया हुआ है, नीचे एक तालाब दिया हुआ है, यानी यहाँ पर नीचे तालाब दिया हुआ है, उसमें कुछ आदात वाली मछलियाँ हैं। तो देखो यहाँ पर मछलियाँ हैं ना, मछली का ये आदत है नफ़ी 13, यहाँ पर इसका आदत है ना नफ़ी 27, यहाँ पर ये मछली का आदत है नफ़ी 24। तो मछलियाँ का आदत वाली मछलियाँ हैं। कोई भी 4 जोड़ियाँ लेकर, है ना, कोई भी 4 जोड़ियाँ लेकर उनके आदात की ज़र्ब की मिसालें बनाइए, है ना। कोई भी 4 जोड़ियाँ लेकर उनके आदात की ज़र्ब की मिसाल बनाइए। इसी तरह 4 मुख्तलिफ जोड़ियाँ लेकर इनके आदात की 4 तकसीम की जोड़ियाँ बनाइए। तो जैसे यहाँ पर तो दिया हुआ है ना, नफ़ी 13 ज़रब नफ़ी 15, तो यहाँ पर जो है मछली नफ़ी 13 की कहाँ पर है, यहाँ पर है, और नफ़ी 15 की कहाँ, यहाँ पर है, तो दोनों का ज़रब किए, ठीक है। तो ज़रब करते हैं तो दोनों नफ़ी वाले आदत है, जवाब क्या आता है, मस्बित में आता है ना। तो नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, और यहाँ 15 और 13 का ज़रब करेंगे तो 195 हो जाएगा। तो ऐसे ही तकसीम की मिसाल बनाना है हमको। जैसे एक ज़रब की मिसाल बनाएं, ऐसे एक तकसीम की मिसाल बनाएंगे। जैसे यहाँ पर नफ़ी 24 लेते हैं, यहाँ पर देखो नफ़ी 24 कहाँ पर है, यहाँ पर नफ़ी 24 है, और तकसीम क्या है, 9 है। तो नफ़ी 24 तकसीम 9 करेंगे, है ना। ऐसे नफ़ी 24/9 लिखेंगे बराबर, तो देखो 24 और 9 ये 3 के पहाड़े में आते हैं ना। तो 3 × 9 और 3 × 24 हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर ये है ना, नफ़ी 24/9 लिखे, है ना। कॉस को हटा देंगे हम, तो 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो 3 × 9 और ये 3 × 24, तो देखो यहाँ नफ़ी है ना, तो नफ़ी 8 हो जाएगा। तो नफ़ी 8 बट्टे ये नीचे क्या है, 3 है, यहाँ 3 आएगा, नफ़ी 8/3। इस तरह से ये यहाँ पर ये जवाब आएगा। तो ऐसे ही हमको 2-2 आदत लेकर इनका ज़र्ब और तकसीम करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो नफ़ी 15 ज़रब नफ़ी 8 लिया गया है, तो यहाँ पर नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, है ना, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, जवाब जो मस्बित में आएगा।
तो 15 × 120 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इनकी तकसीम करेंगे हम। ठीक है, तो तकसीम करेंगे यहाँ पर नफ़ी 15 तकसीम नफ़ी 8, तो यहाँ पर लिखेंगे हम नफ़ी 15 बटे नफ़ी 8, तो नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो 15 बटे 8। अब 15 और 8 किसी एक अदद के पहाड़े में नहीं आता है ना, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। इसको आगे हल करेंगे तो जवाब अशारे में आएगा। इस तरह से आपको मिसालें, ये मछलियों की आदत लेकर ज़र्ब की मिसालें और तक़सीम की मिसालें बनाना है। तो ये सब बनाकर मुझे व्हाट्सअप करेंगे। ओके।